Sayod naman gid guro ta nga ang LDR dili gid sayon sukad pa sa sugod, di ba? Pipilara ang nilungtad, kasagaran gyud ng habungkag. Ug wala ko gadahom nga maapil sa daan ng grupuhan. Kay hinumdum ko ni saad man tang duha sa usag-usaga, kaya na nato ni kay para man sad sa ato ang kaugnaon. Kay buhat ang tanang pag-adjust bisan dili gyud lalim. Kay lagi, distansya ra man kaha ni. Piliyon ang gihapon natong magpabili. Atong una, okay pa man. Layo ta pero mabati gihapon na akong naa kay pakialam. Okay pa kaayo ta. Kay okay pa bitaw jud na, masasugod pa. Ang sayop na ako nilaom kung kasaligan ka. Kay syempre, og mahigugma ka, kinahanglan man gid mo salig, di ba? Wala ko gadahom nga mabago kag kalit. Kahuna-huna man ko nga unta dili ko maapil sa mga pinagpalit sa malapit kay sure jud kong hilabihan gid na kasakit. Maong gipangutana ti ka kung okay pa ba ta. Kay bisan unsaon ni magbalibale, dili sad baya ko manhid, kabantay kong naay na lahi. Pero anak ka, okay ta, walay problema, di ka puira ka. Maong gisabot ti ka, bisan nakabati na gyud kong naagi siguro dili mao aning kalakiha. Pero kay love man lagi, gipili na sa tikang tuuhan. Tukar na sa ning akong katanga basta gugma na hisgotan. Nagpakabutag, nagpakabungol, giluom na lang na ako ning mga kaguol. Hangtod sa di na gid kaya, mas nitimbang ang mga pagduda. Ako kang gipangutana ug unsa man gyud ang rason nganong namugnaw na ka. Ni angkon ka, ni sorry ka. Wala na gid ay kay gugma. Wala ko gadahom sa imong tubag. Tahim pa kadali, ni bati gid ko ka shock. Lain ang rason sa imong mga pahiyo mong katawa, lain ang gusto nimong makauban sa puhon ug sa mga ugma. Mulaban pa unta ko, kay basin di ay naapay tsansa. Pero unsa man akong dag-anan niya, layo ko, dool siya. Murag maagid siguro na hinungdan nga nung nabungkag ta. Abi ko magdistansya ran eh. Abi ko magpilion na tong usag-usap pirmi. Kunya nga nung naabot man ta ani. Nga nung ang mas dool man noon ang imong gipili.